ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ତୁ କିଏ? ତୋର କଣ ଅଧିକାର? ତୋର ସମାଜରେ କଣ ପରିଚୟ ତାକୁ ପଚାରିବ? ତ ତୁ ଏଭଳିଆ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯିଏକି 24 ବର୍ଷରେ ସରକାରରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଶରୁ ଖାଇନି, ଆମେରିକାରୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିକି ଦଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେରିକାରୁ ଆଣୁଛି, ଲଣ୍ଡନରୁ ଆଣୁଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆଣୁଛି, ସମସ୍ତେ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ତୋର ଖାଇଛି କିଛି? ତୁ କାଇଁ ତୋର କଣ ଅଧିକାର ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ? କିଏ ବେ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁ? ବିପିନ ବାବୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଫୋକସ ପ୍ଲସ୍ ରୁ କହୁଥିଲି, ବିକାଶ କହୁଥିଲି। ହଁ ବିକାଶ ବାବୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଭୂତ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ମୁଁ ନିଜେ। ସେ ବାବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ରେ? ମୁଁ ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମୋର ପରେ ଆଇ କାର୍ଡ ଅଛି। ମୁଁ ପରେ ମୋର ସାଇଡ ରେ ପୁରା ପଡିଛି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ର ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସିଏ କୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ର କଣ ସିଏ ତାକୁ କହୁନ? ତମେ କେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ଜାଣିନ ମ? ଆଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ମୋର ବୋଧେ ଆଇ କାର୍ଡ ଥିବ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେଟା କଣ ମିଥ୍ୟା? ସେ କିଏ? କଣ ଅଭିଯୋଗ ସେ କରୁଛି? ସେ କଣ କିଏ ସେ ଲୋକ? କିଏ ସେ ଲୋକ ମତେ କହିଲ? ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ହଁ ଯେ ଆପଣ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ଲାନ କରି ଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରି କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ମୋ ଘରକୁ? ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ନା ଭଲ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁ ଆସିଥିଲା? ସେ ମତେ ଡାକିଥିଲେ ଆ ବୋଲି। ସେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ମିଛ ଆସିଥିଲା କାହିଁକି? କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କଣ ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏତେ ଚୋରି କଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଚୋରି କଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି କଲା, 40 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ନକଲି ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଧରି ପାରିଲୁନି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଇନ୍ସ ହେଲା, ବ୍ଲାକ ରୋଜକୁ ଧରି ପାରିଲୁନି। ବ୍ଲାକ ରୋଜ ବୁଡିକି ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଇନ୍ସ ହେଲା, ଘୋଟାଲା ହେଲା। ପେଟ୍ରୋ ଅଫିସର ଘରୁ 300 କୋଟି ବାହାରିଲା ସର୍କଲେଟ, ତାକୁ ଧରି ପାରିଲୁନି। ରେଙ୍ଗାଲିଆ ଘରୁ 100 କୋଟି ବାହାରିଲା, 100 ଆଉ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ନକଲି ନୋଟ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଧରି ପାରିଲୁନି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଗଫଲତି ହେଇଛି, ଧରି ପାରିଲୁନି। ବିନା କାମରେ ରୋଡ ହେଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ପାସ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଧରି ପାରିଲୁନି। ଆଉ ତୁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋକ ମାଇନ୍ସ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ତାକୁ ଧରି ପାରିଲୁନି। ତତେ ଶେଷକୁ ହେଲା ମୋରି ଘରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଘରେ ପଶିବାକୁ। ହଁ ତୁ ହାତୀକି ଧରି ପାରୁନୁ, ଇଏ ମଶାକୁ ଆସିକି ତୁ ଧରୁଛୁ। ହେଲା ତୋର ଏଇ ସବୁ କାମ। ତୁ କୋଉଠି ପାଠ ପଢିଥିଲୁ ତାକୁ ପଚାରିବୁ? ସେ ପାଠ ପଢିଥିଲା କୋଉଠି ତାକୁ ପଚାରିବ? ତୁ ହାତୀକି ଧରି ପାରୁନୁ, ମଶା ପଛରେ କାହିଁ ପଡିଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ପରେ ଶୁଣ, ଆରେ ବାବୁ ଶୁଣ ସେ କଥା ଛାଡ ମ। ଆରେ ଭୂତ ପରା ସରକାର ନିଜେ କହୁଛି 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ଅଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ସରକାର ନିଜେ କହିଲା 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଲା। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତଙ୍କର ସରକାର ନିଜେ ଡିକ୍ଲାର କଲା। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁନି 40 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ଭୂତ କାର୍ଡ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ରିଜେକ୍ଟ କଲା 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ କାର୍ଡ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁନି। ସରକାର ଯୋଉ 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ କାର୍ଡ ଯୋଉ ରାସନ କାର୍ଡ, ହଁ ସେଇଟା ସରକାର କହିଲେ କି ନାଇଁ? ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ କାର୍ଡ ମୁଁ ଭୂତ ମାନେ ରାସନ ନଉଥିଲେ ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ କଲି, ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ କି ନାଇଁ? କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ମିଡିଆ ଜାଣିଥିବେ ନା। ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଭୂତ କି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି, ଦଶକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଲଣ୍ଡା ହେଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଗୟା ଯାଇନାହାନ୍ତି? କେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି? କେହି ଏଇ ଯୋଉ ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅପରପକ୍ଷରେ ପଡିନି? ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ପଡିନି? ପଢିଛନ୍ତି ନାଇଁ? ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ କୁକୁର ଆସିକି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭୂତ ମାନେ କୁକୁର ଦେହରେ ଆସିବେ, ବିଲେଇ ଦେହରେ ଆସିବେ। ସେଟା ଆମର ଶୁଣ ଯାହା ଟ୍ରାଡିସନ ଚାଲିଛି। ଆରେ ସିଏ ମହିଳା କେ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କଣ ମତେ କଣ ଧରଉଛି? ଆରେ ମୁଁ ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୋର ଆଇ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଛି ଆଇ କାର୍ଡ। ମୁଁ ପା ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ର, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ। ଆଉ ସିଏ କଣ କହୁଛି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ର? ସେ ମହିଳା କିଏ? ସେ ଆପଣ ଠକୁଛନ୍ତି। ଠକୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣ ତାକୁ କହିବ, ସେ ମହିଳାକୁ କହିବ ମୁଁ କାହାର ଟଙ୍କାଟିଏ ଜୀବନରେ ଖାଇନି। 24 ବର୍ଷ ଶଙ୍ଖ ଶାସନରେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟିଏ କାହାଠୁ ଖାଇନି। ମତେ ସେ ଲୋକ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କି? ମତେ କିଛି ଦେଇଛି କି? ତାକୁ ପଚାରିବ ମତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଛି କେବେ ଜୀବନରେ? ମୁଁ କେତେ ଭଲରେ ଅଛି, ମନ୍ଦରେ ଅଛି, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ମୁଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଲାଭ ପାଇଛି? ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଛି? କୌଣସି ସରକାରୀ ଲାଭ ପାଇଛି? ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି? 24 ବର୍ଷରେ ମୁଁ 24 ଟଙ୍କା ପାଇଛି କି? ସେ ମହିଳାକୁ ପଚାରିବ। ତମେ ଶଳା ଚୋରି କରିବ, ଖାଇବ, ତମକୁ କହିଲା କଣ? ନାଇଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେ ବୋଲି ବିଜେପିର ନବଦାସ ଆଣିଲେ ବୋଲି ତମେ ସେ ଯୁଗ ତମ ଦିହରେ ଯାଉନି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତୁମେ ଖାଇପାରୁନ, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନ। ଶୁଣ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣ ଏଇ ଯୋଉ 1 ତାରିଖ ଦିନ 1ଟା ବେଳେ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। ମୁଁ କହିଲି ହେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ହେଇ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖ, ହେଇ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ତମେ ଏଇନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବଜେଇବ। ତାପରେ ଚିଲିରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସେଇଟା ପରିଚିତ ତ, ତାକୁ ତ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି। ସେଟା ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖଉନ ସେ ମହିଳାକୁ, ସେ ଟିକେ ଦେଖୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ କେତେ ସତ କହୁଛି। ଏଇ ପରଦିନ ଘଟଣା ସେ ଟିକେ ଦେଖୁ। 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ ଦେଖ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୂକମ୍ପ ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତମେ ବଜେଇବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, ମତେ ଆସିକି କହିବ ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ।
तापर से निजे बजेइले एटा सपना मिछ पता ना भूमिकंप होला कि नहीं विपिन बाबू आपण केमी जानि परछन भूमिकंप वाला अछि सब अछि शुणु मु हेली जगन्नाथ विश्वविद्यालय ज्योतिष आचार्य आचार्य ज्योतिष ज्योतिर्विज्ञान से महिला कौटी बात पड़ी पचार तू कौ तू जन ज्योतिष को गोटे यूनिभर्सिटी छात्र को छात्र यूजीसी रेकमेंडेशन तू चैलेंज देव तू किए तोर कौन अधिकार तोर समाज कौन परिचय पचार तो तू एभलिया ज्योतिष जी कि 24 वर्ष सरकार गोटे टंका देश खाइनी अमेरिका टंका मुझे दौर ओडिशा अमेरिका आणुची लंडन आणुची ऑस्ट्रेलिया आणुची समस्त मत दौरान बाहर ओडिशा गोटे टंका पाई सब तक खाई चोरी कल केते अफिसर चोर धरा पड़ुंट केते जगह केते टंका केते संपत्ति ओडिशा अफिसर चोर पुलिस वाला कथा कहले नसरे मिछर केस पकड़ा से जो लंडन पैसा आछी आपण का दउछन अरे शुण मु लंडन आइली गोटे मूलिया को देली मूलिया मोर काम कला झाड़ू मारा से पैसा पाए रोजगार पाइले कि नहीं आज्ञा मोर गोटे लेबर है मोर गोटे लेबर मिस्त्री है किए काम कला मोर झाड़ू मारला मोर के काम कला लंडन के अनुष्ठान दउछन ना भूत माने पठौछन शुण लंडन लोक मानकर ख्रीस्टान भूत लगुच से कहते गुरुजी आम तो जाइपर तुम से मंत्र कर छड़ा मुझे मंत्र कर छड़ाऊँ लंडन से टका पठेले लंडन छड़े लंडन अमेरिका आसा तो हजार हजार लोक को गोटे हजार हजार लोक लंडन अमेरिका विपिन भूत कह गले ओडिशा केते भूत अच्छा अरे सरकारी हिसाब 40 लाख मु जो 40 लाख देती सरकारी रेकर्ड 40 लाख राशन कार्ड जो नौते सरकार काटिदे 40 लाख भूतर राशन कार्ड काटी बर्तमान 40 लाख अच्छा ना अरे 40 लाख बर्तमान शुण सी बर्तमान जहाँ राशन कार्ड नौते खाइबा पाते सरकार बर्तमान 40 लाख भूत काटिदेला 40 लाख भूत खाइबे कौन शुण शुण अरे भाई शुण जाजपुर गले पोखरी में माछ खाऊले माछ खाऊ से टंका देखिले सब स्टील बाक्स पोखरी भर पोता पोखरी खोला हम जाजपुर पोखरी भर आम खोलू शुण कोइम्बाटूर मंदिर कोइम्बाटूर तमिलनाडु कोइम्बाटूर मंदिर मुझे खोलि आउ जाजपुर पोखरी भर खोलि तो पोखरी भर कौन अच्छे देखा जो आम कुसुमा पोखरी अच्छी जाजपुर से पोखरी तो कुसुमा पोखरी खोला हम जाजपुर कोइम्बा मंदिर तले टंका अच्छी सेटा दीटा अरे कहली परा 20 माने लक्ष लक्ष कोटी तार हिसाब अरे भाई शुण जी माइंड से चोरी कर माइंड से चोरी कर कहला से टका अच्छी ब्लैक रोज कथा कहीं उठौन अरे भाई ब्लैक रोज कहीं उठौन आप जो कथा उठाउछन बदनाम करे प्लानिंग कराउछि अरे भाई शुण सी जो कथा तुम कहना मत प्लानिंग सी महिला किए आपको पचार तोर कौन अधिकार मो घर को आस पचार तू किए तू कहीं मो घर को आसू तू किए तू कहीं मिछ मो घर को पर्दाफाश करबे जाइतला पर्दा फाश जाऊनु जे कोटी कोटी लक्ष लक्ष कोटी खाई तार जो पर्दाफाश करू सी कहीं 300 कोटी खाई तार पर्दाफाश करनु से डीएनए रेंगालिया 100 कोटी रु तार नकली नोट 1 कोटी बाहर तार पर्दाफाश करूनु तार पर्दाफाश के करे से ब्लैक रोज कहीं बुड़ी गई तार पर्दाफाश करूनु ब्लैक रोज खोलनु कथा पचार से ब्लैक रोज खोले से ब्लैक रोज कौन अच्छी कहीं करे मुसा गोटे मशा भर कौन पड़े तो हाथी के खोजे हाँ मु टाटा 24 वर्ष खाइनी मुझे कष्ट परिवार चलाऊँगी केते कौन करी सब तक खाईदे तुम बहीच गोटे टंका क्या रखिन ना मु नेत्री हाँ तू इमित नेत्री हो तू इमितिका नेत्री हो जाइए तू ह्यूमन राइट्स मु नेशनल प्रेसिडेंट मो पाखे आई कार्ड अच्छी मोर रेकमेंडेशन अच्छी मत कौन डरुच हाँ से मत जी देता खाइया को देता कौन कही था टाटा तुम खाई मोर गोटे राशन कार्ड करना गोटे ग्रोसरी कार्ड मोर ना कि ना मो जीवन में मुझे हंत होगी चलुची कौच तो धरेदेवी हाँ तोर साहस तो किसी कम नुह हाँ तू कौन टा भावुँ कि तू निज कौन टा तू स्त्री लोक तू कौन टा भावुँ कि मत हाँ मुझे तोर खाई कि तू कहीं तोर कौन अधिकार मो घर को आसू मु गोटे साधारण लोक अरे तोर कौन अधिकार अच्छे मो घर को आसू तू किए भाई तू मो घर को आसू हाँ तू मो घर को आसू किए नमस्कार सर मुझे तुम खाई कि खाई कही मत देते कही तो सरकारी पदवी अच्छी कि तुम आउ कहीं मिलने कि तुमको आउ कहीं मिलने क्या पछरे पड़िया को हाँ मत धमक सब मिछ शुण एवं सेगुरा चलबनी एवं आमर श्रीजुक्त 108 श्री शुणु मोहन बाबू अच्छा आउ श्रीजुक्त 108 श्री नरेंद्र मोदी अच्छा ओडिशा रे एवं धर्मर शुण जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। से शुणु जिते अधर्मर नाश हम अधर्म नाशर समय भी आसी बुझे कि नहीं अब अधर्मर नाश हम ए नाश हम समय आसीगला पतन और विनाशर समय आस तो खाइक पाऊना आ तो बात नहीं तो आम सत कथा कही दौचु सत कथा कहले तो गला सड़ुगंडी फाटे तेणु सड़ीगंडी फाटुची ठीक है विपिन बाबू जय जगन्नाथ ओडिशार जय हो बीजेपी जय हो कमल सिंधु फुटु थाउ नरेंद्र मोदी जय हो बीजेपी जय हो मोहन माझी जय हो ओडिशावासी जय हो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।